during that time? That was Monday. Yeah. And, we're now on Friday. It's crazy what difference a week can make. But these plans were talked about on Monday between Trump and Lip-Bu Tan. You'll note that the Trump put out the Truth Social post after that meeting and said that he described him as an amazing man with a really interesting backstory. It was an about face, given that he just the day before called for the guy to be replaced. I think another point I'd note just on the politics of this, Paul, you mentioned Ohio. Ohio is a massively sensitive state for Donald Trump. It's where he has a very deep base of MAGA Republicans, and they won there he's won there 3 times. So J.D. Vance, the vice president, is also from Ohio. Big source of tension for them. Yep, very interesting story. Just, I think, really a fascinating story here. And just from a perspective of industrial policy, historically, it's not something that the U.S. government does unless, you're a GM or something and your risk is going out of business or something like that. So we'll have to see how it plays out here. Fascinating and fantastic reporting by you and your team. Ryan Gould, deals reporter, Bloomberg News. Pretty darn good on the radio, too, so we'll bring him back to the Bloomberg Interactive program. The guy's in a suit and tie on a summer Friday. I mean, you got to give him airtime for that. You got to give him airtime. So it's great reporting, folks. Follow it all on the Bloomberg Terminal and Bloomberg.com. We'll have more coming up. This is Bloomberg. Good morning. You're listening to Bloomberg Intelligence with Paul Sweeney on Bloomberg Radio.
Welcome back to Bloomberg Intelligence. I'm Lisa Mateo alongside Paul Sweeney. So, Paul, my daughter and I have these matching bracelets. They're Pandora bracelets. They're really cute. They have these little charms and everything like that. But I think we might stop at one because the price of them might start to go up. That's according to its CEO, weighing potential price increases due to higher tariffs. But we want to go someone who knows more about it. It's Deborah Aiken. She's Bloomberg Intelligence luxury goods analyst. Deborah, thanks for joining us this morning via London, coming in from Zoom. So what do we know about these price increases? I mean, how much is this going to affect the consumer? I think, well, the price increases are still very much to go through the market in the jewelry industry. We have already seen the higher end brands, Hermes and others, popping through prices of around 5 to 6%. And then on top of that, with their spring summer collections, an extra 4% into the US. So we would expect, when we did some deep analysis and because of the different tariff situations, we would expect maybe 4% pricing additionally to come through from Pandora, for example. And that's very much a difficult play when other prices are going up and in a value-orientated offer. Well, let's, how about in the watch business? Because that's one I'm interested in. I mean, Lisa and her daughter have the bracelets. I get it. I'm kind of a watch guy, not a crazy one. But boy, the tariffs, we're talking about 39% tariffs on stuff coming out of Switzerland, little old neutral Switzerland. That could be a problem for the watch manufacturers. What are they saying? Yeah, so I think, and the watch manufacturers and the retailers too, because I think they'll take a bit of the brunt, a lot of the brunt of some of the biggest names. So Richemont and its brands, Swatch and all of its brands, Swatch's brands were all produced on the watchmaker side out of Switzerland. Richemont on watches and also its Cartier brand, a lot of that out of Switzerland, mostly out of Switzerland. So the idea there, when we did our analysis, they're not saying anything on numbers yet, but in order to try to manage EBIT margin, we would say that they would need about 9% from Richemont. They do have very high gross margins, so low cost of business. That is one thing that will help them, but even so, we are going to see mid-single-digit prices expected to be passed on to the consumer. And the big thing coming from, the numbers this morning from Pandora were very much that actually they haven't been passed on yet in key categories, with jewelry being one of them because they're gifting occasions. And so a lot of that inflation is to come into the US market. So is Pandora's US exposure lower compared to its rivals? If we think about it from a global perspective, no. But if we're looking at the US, if we're looking at the US consumers, then yes, it's 1/3 of sales for Pandora globally, but it is its biggest market, and it has been the engine for growth through the first half of this year. It's up 8% on a constant currency, 12% including the store opening it's doing. And that's versus 8% overall for the business. So it is the key driver. But then otherwise, if you think about the business overall on the jewelry side for branded business, it's still hugely fragmented. So Pandora only has a 2% market share and it's one of the leaders. So a lot of pricing to come through, lots from India and others also, with those tariffs coming into force from the beginning of August. So Deb, you cover all of global luxury here. What are your companies generally saying about the U.S. market and the tariff situation? Are they suggesting that makes the U.S. market less attractive to them? And what are their policies for actually dealing with the tariffs? Yeah, I think twofold or threefold, should we say. One of them is cost saving. All of these companies are working avidly on cost saving. They're also adapting portfolios, which does take a little bit of time. So we'll see more of that in the autumn, winter. They're widening price points. So Prada, for example, had said, we realize we need to be more at the top of the price point, but equally we need to be further down the architecture. So they're going to be one of many companies that will do the same into the US market. But generally, I would say actually the market from the mid-luxury upwards has been particularly robust. And we've seen the consumer confidence is still very much at a low, but it is picking up in the higher end income brackets more quickly than others, and that's typical.
and a trend that we've seen over the long term from the different income bands in the US. Deborah, we got about a minute left. How is the luxury market doing in China? That's been kind of a sticking point. It has. It's very, very slow to recover. Two of the things we discussed just this week, we're thinking about the fact that there's an extension between US and China on the tariff situation until the 10th of November. So another 90-day pause, so to speak. And we think that's negative because both the US and China are running on very low consumer sentiment, with China 4 years in the doldrums. And the numbers that we're seeing now today on kind of CPI, on different retail analysis, highlights that the Chinese consumer is really resolute on holding on to their money, or shopping very high end, or finding something that's local. So there's a lot more localized competition, and they're not traveling the way that they used to. It's all held off until they really know what's going on. So difficult outlook for the first half of 2026 for luxury. All right, Deb, thanks so much for joining us. Deb Aitken, she's luxury goods analyst at Bloomberg Intelligence, one of the best. So we always appreciate getting some of her time. You know, when I walked to Penn Station, I walked down Fifth Avenue or Madison Avenue, and I'll tell you, the European tourists are out big time, but Chinese not so much. And I used to see them, you know, just in throngs, but not as many. And you're not dipping in the stores, no? No. All right, for our listeners in the U.S., a reminder, you can listen to us via satellite radio on Sirius XM Channel 121, access the world's only global audio business network, coast to coast, 24 hours a day. Bloomberg Radio on Sirius XM Channel 121 is presented by Oracle. Stay tuned for latest market and industry research. Bloomberg Intelligence continues now. This is Bloomberg Intelligence with Paul Sweeney. The real outperformance has been the U.S. corporate high yield. These are two big-time blue-chip companies. One person's chaos is another person's animal spirits. Breaking market headlines and corporate news from across the globe. Our view is that the economy is slowing down. There is the possibility of a death spiral. Both quantum computing and AI are going to power the future. People are just buying everything with tech. Bloomberg Intelligence with Paul Sweeney on Bloomberg Radio, YouTube, and Bloomberg Originals. All right, Lisa Mateo, Paul Sweeney live here on our Bloomberg Interactive Broker Studio, streaming live on YouTube as well. Coming up in this hour, we're going to talk to Natalia Drozdiak, a Bloomberg national security reporter on the upcoming Trump-Putin summit in Alaska. Mary Shore, she's a senior equity analyst at Columbia Threadneedle. We always like to chat with her when retail sales come out. She covers the retail business for Columbia Threadneedle Investments. Great voice on all things retail. And it's Friday, which means we talk about municipal bonds as we do. Shruti Singh, Bloomberg News municipal finance reporter, will give us the latest on what's happening in the big, beautiful municipal bond market. Ben Elliott, Bloomberg Intelligence consumer finance analyst, talking to us about potentially, PIMCO warns Fannie Freddie IPO to Royal Mortgage-Backed Securities, lift mortgage rates. We'll talk about Fannie Mae, Freddie Mac, and a potential IPO there. That could be huge. But right now, let's go to Charlie Pellet and get a Bloomberg business. Thank you very much. We are looking at a mixed market right now with the Dow pushing higher, the S&P, NASDAQ. They are both in the red. This Bloomberg Business Flash brought to you by Oracle. Attention growing businesses. Oracle's offering to cut your current cloud bill in half if you move to Oracle Cloud Infrastructure. For new U.S. customers with minimum financial commitments, see if your company qualifies at oracle.com/Bloomberg. Just getting word from the National Hurricane Center that Erin has become the first hurricane of the 2025 season. S&P lower by 16 right now. That is a drop of 0.3%. We've got the Dow up 28, gain there of 0.1%. NASDAQ, the composite index, down 85, lower by 0.4%, while the NASDAQ 100 index down by 0.5%. Our Mag 7 index, which had been higher for much of the morning, just turning lower as well, down now by 0.1%. The 10-year 4.29%, with the 2-year 3.72%. Gold up $8 the ounce. Spot gold $33.43, up by about 0.2%. And West Texas Intermediate crude oil down 0.6%, $63.56 a barrel. Consumer sentiment fell for the first time since April. Inflation expectations rose due to lingering anxiety about the impact of tariffs. Joanne Shu is director of surveys at the University of Michigan. She was a guest this morning right here on Bloomberg Intelligence.
Essentially, consumers are being increasingly worried about inflation in the future and also prices right now. We had a surge in the share of consumers telling us that high prices were a concern for big ticket purchases as well as their personal finances. And so that is bleeding through to their expectations for the future. In addition to that, they're also expecting unemployment to worsen. So we're really seeing a softening of views across the board for consumers. Joanne Shu of the University of Michigan. By the way, you can hear more of that conversation on the Bloomberg Intelligence podcast. You can download it wherever you get your podcasts. Again, keeping an eye on crude oil. It is rich reading right now. West Texas Intermediate down 0.8%. Among big oil stocks today, ExxonMobil higher by 0.7%. We've got BP up 0.9. The ADRs there. And Chevron Corp, it is advancing by 0.9%. For on-demand news 24 hours a day, subscribe to Bloomberg News Now wherever you get your podcasts. I'm Charlie Pellet. That is a Bloomberg Business Flash. All right, Charlie Pellet, thank you so much. We appreciate that. As always, Lisa Mateo, Paul Sweeney live here in our Bloomberg Interactive Broker Studio. Let's take a look at some of the stocks on the move today. I am Paul Sweeney, Lisa Mateo, and we're joined by Bloomberg's Emily Grafale. Emily, what do you got for us? Hi, guys. So I'm looking at Applied Materials right now. The ticker is AMAT, A-M-A-T. It's actually falling the most since March 2020 right now. It's down about 13%. This is the largest American producer of chip-making gear, but they gave a disappointing sales and profit forecasts. And what it's kind of bringing into question here is, what does this mean for the rest of the semiconductor AI supply chain? So they said they're seeing less demand from customers in China. Some of those customers could be companies like TSMC that buy from them. You have to look at what the street said. Bank of America actually downgraded their rating on the stock to neutral from buy, giving it a price target of 180, which is actually still above where it's trading right now. But they said the downgrade reflects Applied Materials weakening, China and leading edge business weighing on growth in the medium term. And that stock is actually down 22% over the last year right now. Okay, Roblox you're talking about, their shares are lower. Every Christmas I have to buy my nephew these Roblox cards for him to play the game. So what's going on now? It's a really popular stock, and it's also a really popular game with children particularly, but it's drawn some scrutiny here from the Louisiana Attorney General. So they actually said in a lawsuit filed against the online game maker that the products are used to facilitate and distribute child sexual abuse material and the exploitation of minor children. No, it's not good at all. And it's something that, this isn't the first that we've heard about potentially there being problems with child safety on Roblox, but it actually hasn't hurt the stock that much in the long term. The stock is up 100% year to date. So this news is weighing on the stock right now. It's down about 7%, ticker RBLX. But again, we'll see long term what the outcome is of this lawsuit. Definitely one to watch because again, it's a popular stock, it's a popular game, but these are some really serious concerns here. UNH, United Healthcare. Yeah, so we'll end with a stock and a potentially more positive move here. The stock is up 12%, biggest jump since 2020, and it's all on Warren Buffett buying the stock. So we got 13 F filings from Berkshire Hathaway last night. Let's see, Buffett acquired 5 million shares of United Health, which grants Berkshire a stake worth $1.6 billion. So we see this all the time. If Buffett buys something, the stock goes up. I'm not sure if there's any much more here than that. We know it's tapi taruh ada review. Menurut lo cute nggak? Cute. Oke, menurut gua. Ini apa anjing? Teknologi kayu, reuni game Jokowi bertemu Spiderman anjing. Nyokan. coba lu pikir lah. Enggak, ini normal aja demi Allah, normal tuh. Cuma ini lagi sober. Lagi sober. Oh iya normal sih. Normal kan? Normal. Mungkin size-nya nggak reguler aja. Iya, itu kadarnya. Ini juga normal tuh itu. Apa ini?
most racist person bukan lu lagi, Fed. Gua gak ketawa. Iya, sumpah. Gua gak ketawa. Bukan Fedrik anjing. Sumpah itu gak lucu, sumpah. Sumpah iya gak lucu asli itu. Fed, kameranya udah mati, Fed. Ya udah kita ganti. Udah ganti. Oke, sorry. Udah, cari yang lain. Paling pertama Speed. Wah. Ini mah plotnya film Kolombia nggak sih? Iya, plotnya film. Ini film bagus banget sih, kalau plotnya kayak gitu. Ini yang kedua belum. Yang kedua mana? Itu baru lu ngeri baru yang kedua. Baru yang pertama, yang kedua. Apaan aja? Yang tadi, Deren. Udah ya. Balik lagi nih ke yang normal-normal aja nih. Pedrik udah sembayangnya udah ya. Udah aman. Tapi ya, gue serius nanya nih. Tapi menurut lu nih, yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa, Fer? Ya, Pedrik jawab. Boleh mungkin diulang videonya. Diulang ya? Ya, diulang videonya. Siapa, Fet? Yang nyanyi, Fet? Yang nyanyi siapa, Fet? Yang nyanyi siapa, Fet? Oke, itu nggak lucu. Emang nggak lucu itu. Itu nggak lucu parah. Iya emang nggak lucu bro. Iya. Kacau lo. Jadi siapa yang nyanyi, Ren? Kan lo yang ngirim nih. Tadi suaranya sih dari kiri. Yang kanan. Menurut yang kiri menurut gua suaranya. Coba buka lagi. Udah nggak usah lah. Aku 3 kali anjing. Oke, menurut gua yang kiri. Yang kiri. Yang kiri menurut gua. Modern yang mana? Yang kanan. Oke. Oke, ini kan emang tema streamnya kan Unity in Diversity. Jadi kita berbeda pendapat tapi sama-sama. Iya. Kita sama-sama Indonesia. Benar. Ya. Wah, tapi gila lu berani lu ya. Udah pakai batik sekarang, Fet. Udah. Jujur emang dulu belum pakai batik. Jujur gua kira dia tuh kayak teman bapak gua dulu. Jadi dia nggak mau pakai batik karena ada sesuatu yang terjadi di 98 lah. Makanya dia nggak mau pakai batik. Jujur ya, tadinya gua kayak gitu gua nggak apa-apa. Tadinya gua kira gua tuh mau ngasih batik ke dia tapi takut ditolak karena takutnya kayak teman bapak gua. Tertangga, emang lu nggak mau pakai batik kayak dulu? Gini nang. Gua tuh nggak. Masa hari batik dia yang kagak pakai batik? Tapi gua nggak punya karena tuh. Gua kuliah kan pakai kaos nang. Gimana pakai kaos gua? Terus kayak. Kamu sekolah dulu nggak pakai batik? Ada batik sekolah, kan ada logo sekolahnya Pak. Masa gua pakai batik hijau di kampus? Ketahuan kagak pernah sekolah, kagak ada. Enggak kan batik bebas kalau kuliah sama negeri. Gua enggak, gua batiknya tuh kalau SMA negeri batik bebas. Lu mah bukan cuma itu yang bebas. Apa tuh Nobita yang bebas? Iya benar. Sepatunya juga bebas. Bebas berkeliaran gitu. Pergaulan juga bebas kan, mau main sama siapa aja gitu kan. Berteman sama siapa aja. Betul, yang penting kitanya tetap jangan terbawa arus. Oke, apalagi kalau udah nggak jadi. Ikan salmon. Ya. Kenapa harus salmon? Dia selalu melawan arus. Makanya mahal. Kalau yang terbawa arus kan ikan deren namanya. Kenapa ikan deren? Enggak, tadi spesies baru. Enggak tahu tuh, gua ketawa aja. Gua tuh enggak terbawa arus, cuma kebetulan arusnya lebih menyenangkan aja. Kebetulan dia yang bikin dia bikin ombak tuh. Harusnya dia bikin ombak. Iya. Ya udah nih, yang formal dulu ya. Udah tadi udah. Nih kan lu masih menjabat sebagai apa? Siapa nih? Ketua himpunan. Gua ketua himpunan kebetulan, himpunan bisnis. Manajemen. Ya, udah mercy jadi manajemen. Ganti. Yang NPD menjabat sebagai apa? Beliau. Aku sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa universitas. Apa tuh? Jadi presiden mahasiswa lah. Ya di mana? Di kampus. Kampus apa? Adalah kampus di Gading Serpong. Di Gading Serpong, betul. Oke, di belakang Alfamart. Alpha X, oke. Ya, betul. Wih, gila. Tukang sapu gua. Gila. Ya udah. Di kampus tuh gak pukul dia, Nang. Kayak kemana-mana kalau Jaren jalan dia di belakang Jaren pakai sepeda motor. Anjing. Lu kalau berani ganggu ketuanya dicekik berarti dia bodyguardnya. Bouncer on petrol dia, bouncer parah. Gak bakal kenapa-napa si Deren. Udah emang ini semenjak jadi ketua BEM tuh gua ada inilah. Proker. Forerunner.
Apa tuh? Ini yang R25 ini. Tai. Jadi tiap gua bawa motor Vigo nih, Forerunner gua bawa R25 gitu. Giring-giringan. Ini emang kayak gini ya webcam 500.000? Iya. Ya udah, enggak, sekarang apa kesusahannya jadi BEM sama ketua Hima? Coba beliau, oke. Dulu deh. Kalau Hima, susahnya kan kita kan dari kampus yang relatif tidak begitu ramai. Oke. Jadi di jurusan itu kan yang masuk, kita tahu orangnya itu aja kan. Betul. Udah pada kenal, masuk himpunan makin kenal. Tapi itu karena, jadi konteks nih sebelum ke masa jabatan gua, itu himpunannya cuma 17 orang. 17 orang doang? Ya. Masa jabatan gua jadi 27 nambah 10. Jadi bisa? itu kayak agak sulit buat mereka itu lebih kenal satu sama lain, lebih dekat aja gitu. Jadi challenge gua ya menyatukan orang-orangnya. Kalau yang bikin event-event ini Stephen, karena gerak-gerak Stephen nih. Nudung anjing. Oke. Emang iya enggak, Bro? Sini mau Bro. Duduk, Bro. Kalau Vincent apa Vincent? Dia wakil, kebetulan tidak begitu banyak pekerjaan. Puji Tuhan karena ada Fendrik. Jadi cuman one man doang. One man show doang. Harusnya kan dilibatkan wakil fair. Oke. Aduh. Wah, tuh salah ngomong nih. Gue juga. Enggak, ya udah deh, lanjut ke si Iya, Darren deh. ke beliau ini coba, ketua BEM. Wah, gitu. Apa ngomongnya? Lu lempar-lemparan bom sekarang ya. Iya. Apa tuh? Oh, jadi ketua BEM tuh bom. Enggak, maksudnya lempar-lempar topik bom gitu. Lu suka lempar bom? Enggak. Nah, lempar asin, Nang. Ah? Matiin swingnya dah, biar kesini mulu anginnya. Matiin apanya? Swing. Oh, yang turunin aja di bawah. Mana lempar asin lu sini? Panas banget. Jujur panas sih. Lu kena Stephen berdiri nih anjing Stephen ya. Sampai gosong, Cok. Kok jadi panas ya? Sumpah. Gak usah lah. Belakangan. Sini duduk sini. Ntar ya. Aku belakang sini. Gue mau belakang lanang aja. Gue mau di pangku aja deh, kayak gimana, boleh gak? Anjing, pangku. Coba di bangku Fendrik aja deh, jangan sama gue deh. Jangan, gue orangnya enggak ini. Lu nungguin swing nih. Nah, lumayan kalau begini kan. Ya udah, tadi kesusahannya apa Ren? Jadi ketua BEM. Sebenarnya kalau gue pribadi ya ketua BEM ya. Pelan-pelan nih gue. Mikir dulu ya, Mikir dulu. Kesusahannya banyak banget. Jaga image terutama. Emang jadi harus jaga image juga? Iya. Harus, karena ini orang penting kan. Orang nomor 1 di Perdita. Mahasiswa nomor 1, Maha. Jadi dia tuh bukan mahasiswa doang, Maha mahasiswa. Karena pemimpinnya dia. Memimpin, kalau kan Mahadri kan. Betul, masuk. Itu masuk tuh. Kalau lu kan Maha mahasiswa. Iya, mahasiswa di mana? Di kampus. Ya, tadi gua sebut apa kan? Iya, udah kesebut. Kalau dia Mahadri. Iya, betul. Mahadri. Gitu ya. Jadi harus jaga image ya. Jaga image. Nah, kalau apa sih kalian pernah bikin event apa di kampus kalian? Nah, beliau ini banyak banget eventnya. Anjing dia langsung. Dan sukses semua. Pernah bikin konser nggak? Ada yang pernah? Nanti. Sini, enggak, gue tahu lo yang bikin konser sini. Bukan dia bikin konser. BEM yang bikin. Oh, BEM yang bikin. Jadi tuh sebut nama gua sebut nama konsernya Mamam juga gitu kan. Oke, enggak usah. Kok lu jauh-jauh sih? Oh gitu. Fed ngapain, Fed? Sorry ya. Jadi sebenarnya gue pribadi jadi ketua BEM tuh susahnya mungkin pertama banget number one ya, jaga image sih. Jaga image. Karena susah banget buat diri sendiri sih. Kalau lu jadi ketua atau lu pegang jabatan yang emang lumayan prestigious gitu. Waktu kesita nggak? Banyak nggak? Waktu sih kesita, tapi ya nggak kesita banget sih. Gue udah biasa soalnya dari dulu organisasi. Jadi kayak gue jalanin sambil ya sehari-hari juga santai lah gitu. Lu setahun bisa bikin berapa event? Ya banget lah, gila. Kalau yang konser, pokoknya ini ada, jadi di kampus gue tuh BEM tuh bikin event kecil-kecil sama bikin 4 event nih, yaitu event konser, event olahraga, event penghargaan awards, sama event perkenalan ospek. Big Four namanya. Big Four. Big Four. Ibaratnya Company. Big Four. Big Four company ya. Iya, ini the thing nih kalau di Big Four. Nah, ini the thing belakang nih, the thing. Benji ya? Bukan. Benjamin, iya bener dong. Benjamin. Lu kan Reed Richards, pintar manipulator gitu. Dan elastis.
Ini apa sih anjing jokes inside jokes gini? Gue takut salah ngomong. Enggak, gue penasaran nanya satu tapi harus gue mute sih, jujur aja. Apa ngomong aja? Ngomong aja nih. Apa tadi pertanyaan? Enggak apa-apa. Enggak apa. Ketika lu bikin konser musik itu, gue penasaran banget. Itu kayak balik modal apa enggak sih? Soalnya kan yang gue denger ada yang gak balik modal juga. Sebenarnya malah surplus. Gimana tuh surplus? Coba jelasin. Berarti cuan. Iya, cuannya dari mana? Dari sponsor, dari tiket, ya, atau mungkin dari beberapa faktor itu sih, kayak mungkin dari sponsor dan tiketing kali. Seingat gue sih gitu ya. Jadi dananya dipakai lagi buat konser tahun depan, jadi buat konser tahun depan. Oh, gitu. begitu. Iya, Terus gitu. Berarti so far masih surplus. Cuman kalau konser tuh gimana ya, kalau namanya event besar gitu tuh banyak dramanya aja gitu. Karena manpower-nya banyak kan. Iya, jadi kayak kalau lu banyakan manusia, pasti banyak masalah. Karena manusia itu masalah, bro. Wah, ini orang kayaknya kayak coki anjing, ngeledakin semua manusia. Tapi emang bener loh apa yang Tapi diomongin kayaknya ya. Tapi lu bener, lu kalau ketemu banyak nih teman-teman lu sampah semua nih rasanya nih dia. Ya kan sampah semua teman-teman lu nih. Apa yang mau lakuin? Masa lu temenin? Lu jauhin? Enggak lah, lu kumpulin satu ruangan lu bom. Hilang bro, penzina hilang, pecandu alkohol hilang, pengedar narkoba hilang, semua Berarti lu hilang dong. Good point. Ya ini lu nge-framing gue, berarti gue pengedar narkoba juga, gila lu. Oke, yang dua pertama nggak lu sebut? Hah? Dua hal pertama nggak lu sebut? Ya nggak ada, gue nggak ada gitu-gitu bro. Narkoba bukan drugs, narkoba singkatan dari narsistik. Kok bisa? Nah itu narkoba. Jadi betul, narik kolor bapak. Kalau temen gue ini yang kedua, lana alkohol namanya. Wah itu gila tuh, enggak, itu framing teranjing tuh, nggak ada Dia alkohol. tapi lu ini kan emang marga lu kan, alkohol. Enggak, wah itu sih enggak itu. Itu enggak. Ya udah, Fet, enggak. Ini tadi gue penasaran nih, sebelum lu datang, gue sempet nanya ke Darren, tapi Darren juga nggak tahu. Lu kan kayaknya lu all in banget nih ke kampus. Kerja. Nah, yang gue lihat lu juga kerja di Jakarta kan? Ya. Itu lu ngambil event atau kerja sama orang? Jadi maksudnya gini, kerja sama orang tuh kayak attach banget ya? Enggak, kayak jadi company. tuh ada agensi, dia itu menyediakan manpower. Contoh, lu bikin lu masuknya lu nih timeline-nya dari kapan nih masuknya nih? Pertama kali lu join ke sana tuh itu pas bulan Maret. Bulan Maret gini. Berarti lu udah ikut himpunan dong? Udah. Nah, jujur yang mau gue pertanyakan adalah gimana cara lu ngatur waktunya? Makanya nggak bisa. Jujur tuh kalau udah kerja yang benar-benar pakai fisik ya, keluar kota gitu-gitu tuh susah banget nang waktunya. Lu commute nggak? Commute tuh maksudnya? Iya, commuter line. Iya, KRL gua. Oh, KRL. Ya gimana ngatur waktunya? Susah. Jadi ya, tapi gua nggak banyak event. Gua banyak event itu mulai pas liburan ini. Jadi pas libur lu baru ambil banyak. Baru banyak pas libur deh. Pas lu masih kuliah tuh? Kan kita kelar kuliah kan awal Juni ya. Libur kan? Anjing, sampai sekarang masih libur? Masih libur. Gila. Enggak bro, Mei bro. Akhir Mei kan? Nah, pas Juni baru mulai sering eventnya gitu. Lu 4 bulan libur? 3 bulan. 3 bulan, anjrit. Jadi gue tuh kerja di sebuah agensi kurang lebih. Oh, itu agensi. Oke, nah gitu. Jadi gini nih sistemnya. Agensi ini menyediakan manpower untuk IO yang butuh kru. Contoh, Lanang bikin acara A. Lanang nih IO nih, penyelenggara. Dia nggak tahu mau nyari kru di mana. Berarti dia kontak ke Darren, si pemilik agensi B. Agensi manpower nih. Jadi lu kontak Darren, nanti Darren nyari orang-orang nih. Kira-kira lu available gak buat bantuin Nanang gitu-gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi tuh jatuhnya freelance atau daily worker. Daily worker, dibayarnya per hari. Oh, berarti waktu sebelum lu libur ini nggak banyak event? Cuma sekali doang. Dan itu ganggu, ya nggak? Enggak, karena pas weekend. Tapi gua bolos 2 hari. 2 hari kampus? Ya, karena gua harus kerja kan. Itu di Dufan pas itu eventnya. Pas gua bolos 2 hari, tim gua hancur. Pas lu bolos, bukan pas Win yang bolos. Lu tim dia ya? Gua bolosnya bareng Win. Karena gua kerja bareng Win. Bodoh, pantesan timnya dimasak parah. Ibaratnya gini-gini nih. Apa itu anjing? Oh, dia yang pernah jadi apa sih? Squid Game ya? Ya, nah, itu jujur dalam topengnya kayak apa sih? Wah, lu bisa ngeliat? Ngap parah. Oh, ngap. Gua jadi jerawat. Bisa, tapi tipis banget kelihatannya. Kayak tutul gitu. Nah, juga jadi bukan emang biasa tipis.
Enggak dong. Tunggu, maksudnya apa nih? Enggak, jalan kayak lu sering pakai helm kan? 001. Maksudnya vision gue ini kecil gitu menurut Darren. Mas gini nih. Enggak, itu kenapa lu spintik? Tapi panas banget dong kalau lu coba pakai. Iya. Apa? Keringatan gitu kan kena. Jujur ya, gua lu nggak pakai bisa jaket sih. Gua digituin terus keringetan Iya. gituan lagi. Panas parah itu kan kita keringet pakai topeng nih keringetan. pakai juga? Pakai gue pakai topeng keringetan. Di sini tuh keringetnya nempel semua kan, nggak bisa keluar. Nah jadi gue jerawatan di sini nih anjing. Oh, pas lagi pakai itu. Jadi jerawatan di sini. Tapi itu helmnya bekas orang lain nggak? Nah, itu bekas orang. Kita sebelum pakai lap dulu pakai tisu basah. Oh. Pernah sekali masih nempel bau liur orang, gua jijik banget. Bau liur orang. Iya. Jerit. Itu di dalam helm dia tidur apa gimana ngecas ya bangsat emang. Iya, karena nggak kelihatan udah tidur Kelihatan aja aja. lah. Gua belum tidur anjing. Dia belum tidur anjing. Gua nyoba tidur nih gini nih. Pas sudah mau lelap tiba-tiba gini udah kebangun lagi. Kalau bisa mah gua tidur berdiri anjing. Pemburu. Bang ikut event gitu biasa bayar per hari atau per jam? Bisa, oke. Dijawab lagi, tadi udah dijawab sebenarnya. Jawab lagi. Oke, itu per hari bang pemburu game siapa tadi itu pemburu game? Jujur nggak tahu. Kayaknya teman lu dah. Teman gua siapa cuk? Temen lu siapa yang nggak tahu anjing? Dia nggak pernah muncul pemburu game. Iya, itu per hari bang, tapi ada yang per jam juga. Nah kalau infonya itu jangan disebut ya, karena kan itu info ya, jangan. info dalam, nggak boleh disebut sorry bang pemburu game ya. Gitu kurang lebihnya. Ini agak loncat nih ya. Jangan, weh loncat banget nih topiknya nih, jangan gitu ya. Tapi gue penasaran nih. Yang di sini yang perantau berarti lu sama Luis ya? Iya. Iya betul. Lu merantau jauh. Ini juga, Stephen. Dia kan udah membuang diri dari Kalimantan dia mah. Dia membuang diri. Dia mah enggak, tapi di tempat kalian ada kuliah nggak? Ada, kampus mah ada banyak. Nah, ini yang kenapa gua nanya, gua penasaran. Bukan berarti di Jambi kagak ada kampus atau gitu-gitu anjing. Enggak, karena bapak gua juga perantau. Dari? Nah, tapi bukan dari beda pulau, beda daerah doang, dari Jawa. Ke Cimone. Enggak, bukan dulu belum di sini. Dulu belum di sini. Enggak usah disebut juga sebenarnya. Gitu. Nah, jadi katanya, lu Ranjawanang? Ya menurut lu aja lanang emang artinya apa? Oh iya. Federico. Oke. Anjing, ya udah karena kalau istilahnya kalau apalagi cowok ya, especially cowok, kata bapak gue tuh harus merantau lah sekali seumur hidup buat ngerasain gimana sih susahnya kalau nggak disupport sama orang tua gitu-gitu. Maksudnya nggak disupport bukan uang jajan aja ya. Makan lu harus cari sendiri tuh, harus ngatur duitnya. Tempat tinggal sendiri, oke. Nah, kenapa lu ngambil risk yang kayak sebenarnya ini risknya gede banget tapi lu tetap ambil? Oke. Iya, apa? Mau dari kau duluan atau aku kok? Aku oke. Coba tukeran dulu deh Darren sama Luis. Oke, jadi sorry NPD ya. Kalau gue tuh karena di Kalimantan itu gue dari kota yang cukup kecil nah. Apa tuh nama kotanya? Singkawang. Oke. Jadi kalau menurut gue di Singkawang. Bukan dong. Oh, bukan. Kalau Singkawang apa? Itu Padang. Oh, Padang. Ya maaf, Bang. Enggak ada sih, enggak ada slogan Singkawang mah. Jadi Sengli itu bahasa itu bahasa Hokkien. Oh, Hokkien. Lu Hokkien apa Hakka? Kek gua. Hakka. Coba ngomong. Ya enggak ada yang ngerti juga dong. Coba satu. Ngamiang Fredrik udah. Your name is Fredrik. My name is Fredrik. Yes. Okay. Lanjut, gimana tadi? Nah, jadi kalau di daerah kecil tuh lu nggak bisa merasakan yang lebih besar. Gimana sih ya? Jadi hidup lu tuh di situ-situ doang. Ya, you already experience everything. Iya, terus kayak kita nggak, itu ya udah jadi zona nyaman kan. Hidupnya tiap hari sama nyaman. Nah, gua tuh dengar kata siapa pas itu, kalau manusia tuh di zona nyaman, dia tuh nggak akan bisa berkembang. Wih, keren. Ibarat kata nih ada nih yang bilang kalau ikan hiu nih lu taruh di akuarium, paling gede ya si akuarium itu doang. Iya betul. Tapi kalau lu taruh di laut bisa jadi gede banget kan. Itu makanya prinsip gua. Jadi gua mau keluar dari daerah itu, daerah zona nyaman ke tempat yang lebih besar. Dan benar emang gua setelah kesini gua jadi ngerasain banget nih, wah gila. Di tempat asal gua kayaknya nggak bisa seberkembang ini hidup gua. Dan di sini sangat banyak opportunity kan gitu. Banyak banget parah. Contohnya lu bisa jadi streamer, bisa jadi ketua BEM. Emang kalau di Singkawang nggak bisa jadi streamer? Sinyalnya ngedet gitu. Wah, itu enggak, bukan gue yang ngomong. Ini loh, orang-orangnya ya gitu aja. Ya, mungkin dari segi kolaborasinya kali. Ya, lu bisa mencapai lebih banyak
relasi, koneksi, gitu. exposure gitu. Ini ada Kalista nih. Halo Kalista. Halo Kalista. Lanjut lagi Bang Fedrik. Oke. Mas Fedrik. Nah, jadi menurut gua kenapa orang tua itu bilang kayak gitu ya karena mereka sendiri udah tahu nih kalau di tempat asal gua tuh ya segitu doang. Iya sih. Ada cap-nya gitu loh. Sedangkan kalau lu keluar ya lu bisa mencari cap yang lebih tinggi atau lu bisa bikin opportunity sendiri. Betul. Gitu. Ketemu orangnya ada aja gitu yang Ada tuh yang streamer, yang ketua BEM, yang joki motor gitu. Halo, ini siapa? Sasiel Zaiko. Oh, keren banget namanya, Cuk. Halo. Nah, ini yang sama cuma Lanang kan, emang gila. Siapa? Ini siapa? Pacar lu bukan, Ren? Oh, bukan. Oh, bukan. Ya udah, halo. Ya ini homo anjing. Orang homo anjing. Sumpah ini kemarin yang datang ke stream gua. Iya udah tahu. Gua kira lu enggak tahu dari tadinya. Tahu anjir. Itu nih, ini pasti aku rooming nih, belakangnya wealth soalnya. Iya, pasti Ming ini yakin gua. Sumpah Lim lu udah ketahuan. Gua juga bingung nyembunyinya gimana. Katanya, "Nang, gua mau nanya pertanyaan serius, tapi lu jangan bilang itu akun gua." Udah tahu semua akun lu ya cuman 2 itu. OXD Ruit, Big M, kalau enggak yang ini, si Wealth. Jadi gimana nyembunyiinnya? Nggak bisa. Kalian nggak merantau, ada teman gua nggak ngerantau, dia masih bisa tuh jadi ketua BEM. Ya karena emang udah di sini. Enggak, ini bohong ya. Gue merantau dari Cilduk ke Geni Serpong tuh jauh banget gitu. Itu termasuk merantau. Jujur emang jauh. Emang jauh jujur. Cilduk tuh bukan gua. Waktu visit kampus nih pengen lihat kan. Nih emang anak gua mau masuk banget Pradita tuh apa sih kan nggak tahu ya nama, karena Pradita kan masih baru. Akreditasi kan baru muncul kemarin kan. Pas orang tua gua beda ya gitu. Kok banyak gedung-gedung gitu. Apa sih itu? Nggak mungkin kayak begitu lah. Anjing orang tua gua sama orang tua lu kok sotoy banget beneran. Oh beneran. Daerahnya tuh elit banget. Oke. Lu pernah ke Cilduk nggak sih? Jujur nggak pernah. Lu diem deh makanya kalau nggak pernah. Gua harus lihat dulu. Gua kemarin pas gua ke Jakarta pakai motor subuh-subuh gua liatin Cilduk. Pas nyampe merinding gua, anjing. Tiba-tiba HP hilang sinyal. Wah, gila ini enggak nyampe. Iya. Cilduk tuh kumuh bukan horor. Enggak ketawa. Ya emang enggak lucu. Iya, enggak. Ya udah dari Luis lagi deh, dari Luis. Kalau dari Luis gimana? Merantau. Kenapa lu ya ngambil? Jujur menurut gue itu salah satu keputusan besar di hidup lu. Benar. Itu kayak lore hidup aja gitu. Pas itu gue nggak ngerasa kayak ya udah aja lu ya. Keputusan besar sih ya, cuman kayak lebih ke gue pengen keluar aja. Gue pengen explore. Kurang lebih sama kayak Fedrik, alasannya gue pengen berkembang. Tapi kalau misalkan kan lu di sini udah tahu mau tinggal di mana? Enggak. Oke, jadi enggak, gue udah dasar kuliah baru buat teman gue. Lu tinggal di mana? Apartemen boleh gabung enggak? Boleh. Oke, sok gitu. Oh, yang pas di itu. Iya, itu. Jadi temen lu udah duluan kesini. Ya enggak sama gua anjing. Gua baru enggak mau lagi. Ya Allah, sumpah ini beneran NPD sih, ini the most NPD. Dia ngetik sendiri, baca sendiri anjing. Ya Allah. Oke, coba kita respon pertanyaannya. Apa? Enggak, tahu dari Luis dulu deh. Kalau lu tadi gimana, Luis? Kalau gue kebetulan udah ada rumah. Oh, jadi ini. Udah ada rumah baru kesini. Iya. Tapi lu sekarang tinggal sama Luis ya? Seriusan? Bayar. Lu kasih bayar nggak dia? Apa gratis? Bayar lah. Serius bayar? Bayar. Berapa? Per bulan berapa? Ya. Anjir, lu kayak series ini tau nggak lu? Serius? Satuan. Per malam berapa? Kayak Enggak, per bulan. anjing. Satuan. Sumpah gua kalau capek gua pengen bayar aja ya nginep di rumah lu. Nginep aja. Khusus lu ya. Enggak apa-apa, gratis. Tapi lu di luar. Gua pikir di rumput, gua dengerin di rumput. Oh, ya udah. Lu jadi budak gua ada, Be. Wah, gila. Gua lakuin bro, gua traktir lu semalaman makan. Malam nih. Indomie gitu. Nih, gua lebih pilih lakuin itu daripada gua pulang, bro. Lu enggak tahu sih. Nih ya, gua BEM nih kemarin, gua pulang jam 9:30, bro. Itu bener-bener apa? Siapa namanya? Sorry. Habisin dulu. Sorry, udah punya pacar nih, sorry banget. Anjir Nadia tuh. Sorry udah punya pacar, sorry banget. Tapi gue beneran
lebih pilih nginep karena lu pas jam 9:30 kemarin gue pulang nih dari rumah dari kampus ke rumah nih, tuh gue taruhannya nyawa bro. Taruhannya nyawa gimana maksudnya? Kayak warna. Lu tau gak sih di Ciledug itu kan ada yang lewat terowongan gitu kan? Iya. Gue ngeri di situ tuh disabet bro. Emang banyak begal di situ? Iya anjir. Kan planet lain. Masih ada aja begal. Oh, tinggal buka helm. Ini gua. Oke, nonton ya. Iya, ampun. Ini lucu sih. Ampun Bang Bem. Gue mau ngerahin itu tapi lucu. Ampun Bang Bem. Lucu. Kalau ngatur duit gimana lu? Gimana? Apa? Kalau ngatur duit gimana? Gua jujur enggak gua atur. Lu bukannya dulu nih Nang pakai Excel nih per bulan. Gua udah nyanang. Oh jadi lu. Jadi lu nggak bisa ngatur duit? Nggak bisa. Jadi nanti kalau lu misalkan menikah tuh gimana? Lu nggak berarti keuangan lu hancur banget dong nih. Nggak. Karena sekarang revisi lu sekarang lu ya. Karena sekarang income gua belum cukup banyak untuk diatur. Gua cuma tahu simpen sebagian, pakai sebagian udah. Nah, gua tahu limit diri gua sendiri nih. Oke, gua hari ini udah makan banyak enak-enak. Berarti besok gua harus lebih ngirit. Nah, jadi udah lebih ke self awareness aja. Namanya gitu. metode zigzag itu kayak begitu. Metode aur-auran di tempatnya itu. Iya, aur-auran ya. Kalau gua mau nanya dah. Ah. Kalau gua pulang dari sini aman nggak sih Nang jalannya? Aman. Emang lu tadi lewat jalan mana sih? Jujur ya. Mirip ya? Enggak lu lewat juga sini gelap-gelap juga soalnya kan. Tapi menurut lu dari sini ke Perdita jauh enggak? Mau. Setengah jam. Nah, lu bisa tiap hari kayak gitu kok. Bisa. 15 menit tadi gua. Gila lu. Apa tadi? Tiap hari dari Perdita ya? Wih, dari Perdita ya sih. Ya makanya gua keluar Luis. Makanya gua keluar kan nanya, emang lu bisa Nang? Makanya gua keluar. Padahal kami udah jadi temen lu tinggalin kami gitu. Sekarang kantinnya jadi bagus. Iya sumpah itu kayak ngelepas Bitcoin di 50.000 aja anjing. Kantin lu jadi bagus itu apaan sih anjing? Enggak, kantin lu tuh kayak series Netflix gitu anjing. Tetap series. Stulonya juga bagus banget anjir. Hah? Bukannya cuma kosong. Sekarang udah bagus anjir. Lu ngeliat ya. Sekarang ada spot-spot, bahkan ada kayak ada beanbagnya banyak banget. Walaupun udah agak hancur karena anak-anaknya agak gimana. Oh, ada beanbag segala. Ada. Enak ada punya fotonya enggak? Ada TV, ada PS4. No, that's bullshit. Bohong anjing. Gak mungkin ada PS4 anjir. Kalau nggak percaya? Switch, ada Switch. Gak ada. Gak lagi. Tadi hobinya sih apa aja sih? Hobi dia? Enggak, lu lari. Kenapa lari, Fet? Gua makan hobi gua. Lari Iya, sakit. Tiba-tiba lari, Bro. Udah diam dulu. Kenapa suka lari? Lu PES lu kenapa rendah banget dah? Enggak, maksudnya rendah banget tuh. Kenceng ya? Iya, PES gua 8, Fet. Gua bilangnya, Nang, lu mau ngapain nih di gym? Kardionya lari. Gua jalan anjing, sebenarnya jujur aja bukan lari. Gua jalan. Nih. Tapi emang bagusan jalan incline. Incline 15, speednya 5,8. Udah itu gua jalan doang anjing. Bakar-bakar 200 kalori doang. Tapi emang ngaruh ya 200 kalori per hari? Jujur sekarang udah 100 sih. Udah gak 200 lagi. Iya. Gimana tuh? Gua lari pertama. Gua sadar nih badan gua tuh gendut. Iya. Sekarang berat lu berapa? 83. 83. Sebelum gua diet 90-an. 90-an. Nah, kalau Peter tuh jadi kurus gimana tuh? Waduh. Peter kurus. Lah lu enggak tahu. Dari awal. Oh. Mana coba lihat mana? Kan udah enggak deket. Mana coba lihat? Nih. Tok ya. Udah kelamaan. Gila sih Peter udah kayak stickman, Bro. Tapi jujur perubahannya drastis sih. Respect Peter, Respect anjir. Respect. Keren banget. Itu gimana udah bisa kayak gitu? Tolong ajarin ke Fredrik. Dietnya lancar tuh. Nyintek aja. Iya nampak bulu keteknya. Jorok.
Nggak ada apa-apa sih, Nang. Dibanding Lana mah nggak ada apa-apa. Enggak, tar dulu, enggak itu gimana caranya? Lagi kepul lagi. Ya Allah, enggak, gue serius gue nanya, itu gimana caranya lu kuat lari padahal lu ya mengkonsumsi sesuatu lah. Makan. Habis makan ya Minum lu es, konsumsi minum extra es. jos lu Minum mengkonsumsi es. extra jos. Gimana caranya, Fed? Maksud gua doesn't make sense. Ada yang bilang tuh kalau lu bisa langsung kuat itu genetik. Genetik ya? Tapi gua nggak tahu juga. Sebenarnya yang penting gua berlari sampai capek aja udah. Kalau gua ngerasa masih nggak capek, gua tambahin lagi speednya tuh. Lu setiap upload 5 kilo loh. Iya, itu minimal 5 kilo gua. Minimal. Sehari minimal 5 kilo. Tapi emang iya sih, gue liat minimal dia 5 kilo. Tapi lu gua sekuat dia nggak larinya? Kurang lebih lah, gue di bawah dia. Gue tau gak sih kenapa gue selalu kurus? karena lu rajin olahraga. Betul. Jarang makan. Sibuk sebagai ketua BEM. Tapi gitu bener kan. sih gue jarang makan. Lu sehari makan berapa kali? Gua. Iya. Kalau muda. Hari. Kalau ingat. Tebak hari ini gue makan udah berapa kali? 2. Sekali pasti. Gua Berat 2. lu berapa Ren? 70. Tapi berarti lu dari gendut ke kurus ya. Kalau si jujur kalau gue ngeliat Vincent ya pas dia lagi itu ngapain nih? What the fuck? Wah, Lagi. gila. Wah, ini stream udah anjing, sumpah udah banget. Ya. Lim, bapak lu mau diucapin happy birthday enggak? Jangan. Jangan ya. Ya udah. Begini udah kayak happy birthday gitu, aneh banget sih. Tapi lu enggak mau lanjutin? Enggak, jangan. Udah ya, stop ya. Mau apa tadi, Nang? Tapi lu kenapa nggak lanjutin gym lagi? Maksudnya yang rajin lagi gitu. Jujur genetik lu bagus. Siapa? Siapa? Si Luis. Gimana ya, kayak Iya itu. gak ada Waktu. gak ada motivasi kayak dulu gitu loh. Buat pacarnya Luis putusin dah. Gak Biar dia ada motivasi. Gak ada hubungannya sama itu. Dia selalu support gue buat nge-gym. Ya enggak, karena kan tuh lu nggak ada motivasi. Gimana ya, Berarti kayak- kurang kuat motivasi dari cewek lu. Kayak anjing. Karena semenjak gue udah kayak Lewat di habisin HPB waktu kan, buat respect, kerja bro. kadang atau gimana gitu. Udah keburu capek ya? Udah capek. Iya sih. Rasanya kayak udah capek. Karena pas lu sudah ngerasain seberapa capeknya lu jadinya pengen istirahat gitu loh. Ya, udah mati aja gitu, kalau nyentuh apa namanya bed udah tidur aja anjing. betul. Kalau Stephen gimana Stephen? Lu niat Olahraga kurus nggak? nggak, Ben? Kenapa? Lu niat Stephen kurus olahraga nggak? nggak? Pasal tuh ngomongnya. Sorry. Beneran. Gua. Kenapa nang? Kenapa tuh nang? Jangan disentuh. Stephen mau ada niat olahraga nggak atau udah olahraga? Lagi proses. Apa tuh olahraganya kalau boleh tahu? Paling kalau Riding, pagi riding. enggak. Enggak, Jalan pagi lah. Enggak, kalau olahraga dia makan bapak anjing. Bapak Casiu. Pagi sekarang udah mulai jalan santai lah. Jangan santai. Ya, sebelum pergi kampus lah. Jam 5, jam 6 tuh udah pasti. Jangan santai, pakai motor. Enggak anjir. Motornya didorong. Lu tahu nggak? Tadi dia cerita dia dorong motornya dari jam berapa? 6. Oh, kalau itu real dari jam 6 sampai jam 10-an lebih. Anjing. Enggak, emang lu nggak nelfon, "Halo Pedrik, motor gua mati nih." Lu mana anjing asalnya? Di mana? Oh, lu tahu. Di rumah lu kan? Arah rumah lu kan? Dari Serpong kalau gue. Lu boleh balik jam berapa? Ini kan telepon gua juga anjir. Lu nanya nama siapa? Apa, Pak? Boleh balik jam berapa? Dapat temen gue. Santai gua mah. Cuma tetep lah, step hampir deket rumah anjir. Fet, lu sebagai perantau pernah makan mie gacoan gak, Fet? Pernah. Oh, pernah serius? Mana? Enak, Cuk. Keren banget anjir. Pakai Drake. Anita Nggak fokus anjing. Glenn. Ada urusan GoFood ya sumpah. Gua udah kenyang gua. Lapar banget gua anjing. Makan lu. Gua makan ini, Fet, jadi gua Gua nggak lapar anjing. semua bro, nggak ada uang ini ya. Anjing gue kayak mau pacaran anjing. Kayaknya keterangan dah. Anjir. Nggak Begini kelihatan. dong. Gila. Bang, nggak ada 2.000 bang, jujur aja. Diam. Pakai yang satunya lagi, Iya, I love MILF ya? Enggak. Belangkon tau belangkon. Praktek Iya, SD. you don't know belangkon. Nih, Iya. Anjir, lakon ada lu dia. gue nggak. In a spirit of Ini apa emangnya? unity and diversity. Coba pakai. Ini kayak Peaky Blinders versi Ini lokal ini gitu. tuh ya. cocok. Ini cocoknya gue yang make bro. Pakai. Anjir. Bangsawan. Kok bisa begitu anjing? Itu lu gimana anjing? Parah anjing. Coba lagi. Bisa nada lain enggak? Bisa mau lagu apa?
Ferdinand. Yang terkenal aja gue nggak tahu lagunya. Apa Fet? Lagu apa Fet? Oh shit, one shit. Gak bisa gua. Aduh. Tapi cocok gak sih, Nam? Cocok. Nih. Gila, ini harus di... Coba lu pakai coba. Udah habis hapus lagi. Udah. Sampai ngos-ngosan gua. Udah. Pakai kacamata yang tadi, Fet. Sumpah cocok banget Pet lo mau lu Pet. Lu kayak 9 naga men. 9 naga. Lu ini enggak terobsesi jadi 9 naga enggak? Bukan karena ras lu, jujur aja sebenarnya gua. Oh gitu. Kalau gue cukup jadi 9 ayam. 9 ayam tuh apa 9 ayam? Itu sarapan dimsum di Bandung. Sarapan dimsum di Bandung. Itu enak banget, jujur. 9 ayam. Ini tuh gue udah personality baru Nang kalau pakai ini. Coba pijat dulu dong. Pijat. Jujur pijat dulu. Gua mau nolak jadi babu, sorry. Indomie? Enggak ada. Belum. Itu belum ada kayak Reza Arab belum. Gua enggak cocok gua. Jadi ntar kalau dia nginep boleh nih jadi babu tapi Jon ya? Jadi babu. Aman. Jadi kayak tolong bersihin kaki. Nggak usah tolong. Oh, bersihin kaki langsung. Kaki kotor gitu. Gue yang pakai. Gue jadi yang Alfred disuruh, lu gila. gitu. Boleh. Daripada gue harus pulang. Capek bro. Lu sapu lantai dari bawah sampai atas. Pakai cuci motor gua. Aman. Alfred panasin pep mobil, beat dipanasin namanya. Pagi-pagi nyengkol kan anjing gitu. Itu mah aduh bro gimana ya bro? ngomong. Itu mah biasa banget bro di Ciledug. Gini aja deh, biar simple. Lu mau nginap, lu cukur rambut sama kumis lu. Ya gua bakal cukur semuanya. Ini rambut. Tapi jangan botak. Coba tunjukin kumis lu ke kamera. Iya Ren, lu kenapa nggak cukur kumis Ren? Jadi gini. Jujur kalau mau cukur ini ada nih. Ini ya. Ini kalau cewek gue nepot nonton mungkin ini kamu tau lah yang kemarin aku ngomongin gimmick-gimmick itu lah. Ya. Tapi semenjak gue pakai kumis, itu banyak yang bilang cakep bro. Kayak tante gue bilang, Ustaz kayaknya keren pakai kumis, misalnya gitu. Tante lu, sekretaris lu. Hah? Terus sekretaris lu. Yang ini hoax ini udah gak jelas sih. Kan ketua BEM nih, ada sekretaris pribadi dong. Emang ada? Ada, sekretaris pribadi ketua BEM mah. 2 kiri kanan bro. Serius ada? Ya serius ada sekretaris. Enggak. Dia tuh ngomongin dirinya sendiri bro. Coba lu buka IG-nya, buka IG Himapi sama buka IG BEM. Lu lihat mana sekretarisnya kayak menurut lu kayak apa ya bikin ini ada suatu hoax nih gitu. Halo Angelina kalau masih nonton. Tuh kan. Enggak, M-nya 2 bro. Yang mana gue tahu. Nih. Iya, lu lihat nih, ini ketua himpunan, wakil ketua himpunan ya kan. Nih, lu lihat nih, mana itunya bro? Enggak ada sih. Udah BPH. Oh ini nih. Lu lihat sekretarisnya begini-begini nih. Nih, ya kan? Lu lihat sama punya BEM. Nah, maksud gua bukan menghina ya, cuman kayak gua punya cewek bro gitu. Dari sini dulu. Lu mau lihat gak? Wah panas banget ini basah punggung gua. Ini siapa anjing? Belum sabar. Ini ada. Udah sejam ya? Ini di rumah lu ya? Iya. Kenapa? Anjing dia begitu. Kan ini apa sih? Mana? Ini benar masa kayak gua. Kayak ya udah ngumpul dulu dah, ini kagak ada obrolannya anjing. Oke. Gimana sih? Udah sejam anjing streamingnya sabar dong. Lebih dari sejam. Cek nih. Sumpah ya. Nah, gimana toilet? Nah, mau kencing. Mau kencing, Mas. Lurus belok kiri. Tapi emang gue tuh punya planning kalau ngapus jenggot sama kumis tuh ketika gue masuk kuliah, bener. Dan ngerapiin rambut terutama. Oh, pas lu SMA emang kayak gini? Enggak juga. Gue tuh selalu suka rapi. Karena kan gue dulu dancer juga kan di SMA. Lu masih ngedance nggak? Udah enggak. Zahwa. Tuh udah lu jawab deh. Udah. Gak ada. Justru itu harusnya kita yang jawab. Tuh, HP minta gue di spill tuh. Oh, HP gue. Nyuruh, udah. Spill aja bang ada. Tuh kan gua nggak sekampus nih.
Apa pen? Apa ya? Apa pen, coba sini pen. Kan lu paling deket. Suka bolos kadang ya. Bolos apa? Pen toilet yang pen balik-balik anjing. Nah itu kenapa Ren nggak balik-balik? Emang ada apa di toilet? Enggak, gua Di kopi lah biasa apa. Enggak, gua di stulo. Gua bisa ngajak Stephen, pen sini stulo gitu. Tidur gua ngantuk. Biasanya sih bolos kelas karaokean. Pret. Enggak kena. Nih. Karaoke itu cuma dari TSC dan gue tuh malas ke TSC. Kenapa? Karena di TSC itu kan masuk lagi pakai tiket ya. Dan itu kan dan gue tuh bukan tipikal yang cashless. Lu pakai cash kan? Lu masih cash gitu enggak ya? Apa lu cashless? Tipikal cashless. Cash sekarang. Nah, gue tuh tipikal yang cash banget. Jadi uang gue tuh di bank tuh enggak ada. Jadi gue tuh tipikal yang cash gitu loh. Dan gue tuh males kalau bayar di sana tuh enggak ada kayak jadi gue males ke TSC tuh gitu. Makanya kenapa mak gue tuh suruh bilang, "Kamu nge-gym, tapi gue males." Oh, maksudnya bayar buat apanya sih, parkirnya? Iya. Oh, tapi kan udah gratis fasilitasnya. Iya, tapi jauh juga, Bro. Main, Bro. Masa gue dari Ciledug ke sono cuma buat menikmati fasilitas gym di sono doang. Itu namanya niat. Enggak. Iya, gue mau niat sekarang dan gue bukan mau niat nge-gym tapi mau niat olahraga untuk basket. Oke, disclaimer ya, lu emang gak niat nge-gym, tapi lu kalau karaoke ya? Woi, enggak, itu jangan, itu bom waktu. Ini aja nih, lu jawab ini nih. Sumpah, ini Fet, lu jawab ini deh. ada apa dengan karaoke, Bro? Hah? Apa? Jawab ini nih. Zahwa tuh Fitrah. Jawab. Kebetulan ketemu apa aja, guys. Tuh, spill. Lu kan satu kampus. Gua kan udah enggak satu kampus. Menurut gua ketua BEM tuh nggak akan ada keburukan. Karena kan yang mereka posting yang baik-baik. Wih, gila lu. Wah, gila lu. Enggak, pulang. Enggak. Sini. Wah, gila lu. Gila lu. Itu maksudnya gila. Dia enggak confirm lagi anjing. Gila itu pasti. Enggak. Pinter banget anjing sumpah. Pak William pernah ngomong ke gua. Oke. Walaupun gua enggak bawa identitas, tapi muka gua adalah identitasnya. Berarti berkumis. Enggak, emang muka gua tuh kalau malam berubah. Jadi apa? Batman. Jadi otter. Oh iya, jadi ketua BEM kita ini punya set hustle dia. Apa set hustle? Batman. Pahlawan. Batman tuh pahlawan apa maksudnya? Pahlawan buat siapa? Pahlawan kasur, Batman. Pahlawan buat siapa? Coba. Gila lu. Pahlawan buat siapa? Gua tuh pahlawan kesiangan aja. Pahlawan lu. Kalau Batman kan nggak pernah kesiangan. Jadi, pahlawan lu. Dah, Itu nggak lucu. Sumpah, ini stream. Itu nggak lucu. Itu nggak lucu deh, lu nggak boleh. Jujur itu nggak bakal gua klip, jujur aja itu nggak mungkin. Anjir. Gue bingung mau jawab apa lagi. Bang, cara kurangin stres gimana? Fredrik deh jawab nih. Jadi menurut gua kan. Tapi sih pertanyaan itu korporat banget sih. Apaan ini? Gua jawab. Iya sumpah. Jadi kalau kata teman gua, semua jawab deh. Kalau secara fisika itu ketika stres itu terjadi ketika sesuatu objek menerima terlalu banyak gaya. Jadi lu kalau terlalu kebanyakan gaya lu akan stres. Oke. Jadi biar nggak stres gimana? Lu jadi dulu apa adanya. Gue emang harus banyak gaya, Fet. Bosen lu kalau ini. Ketua BEM soalnya. Iya benar. Mas gue kan kayak kadang-kadang lu enggak wah gila si Lim beneran stres anjing. Apa? Enggak. Kalau habis 4 juta gimana, Bang? Wah, anjing. Nah, itu gua bunuh diri sih. Maksudnya 4 juta, 10 juta juga gue udah stres banget tuh. 10 juta, lu telanjang bulat sekarang. Hah? 10 juta. Telanjang bulat. Duitnya tuh kasih gue depan cash. Ayo sini. Gila mau dibayar anjing anak orang. Buka BCA dia. 10 juta. Lu buka apaan, Fet? Anjing, demi apa? Tuh, buka. Mau banyak banget bro, anjing. Buka. 10 juta telanjang bulat sama burung-burungnya. Enggak. Ya, tadi katanya mau ngapain aja. Katanya ngapain ya? Enggak, kalau 10 enggak mau gua. Ya, GoPay juga gua buka baju dia bilang tadi, wah lu ngomong doang. Buka baju, bukan telanjang bulat, bro. Emang kalau orang-orang tinggi tuh suka om tuh ya? Buset, gila banget itu, gila banget anjing. 150 lah. Bro. Iya anjing. 1000. Hah? 1000. You gila lu 100.000 mah di depan aja no, depan Blok M. Bro. Gila kan. Pengalaman lo ya? Enggak. Pengalaman oke. Emang maksudnya depan Blok M tuh lu ini aja. Jadi kalian tuh harus main jauh-jauh, guys. Ini alasannya.
Kalian tuh bisa ngerasain experience baru, ya kan Dan? Tapi gila, gue banyak banget bro. Berbagai varian harga tersedia. Kapan ya gue bisa jadi kayak lu ya? Gila anjing. Yang pernah lu pakai? Gue langsung ngedang gitu bro, tau gak sih bro? Gua nanya tadi yang pernah lu pakai yang mana? Apanya anjing? Apaan? Oke, dia lupa. Enggak. Gua nggak pernah kayak gitu-gitu. Jujur. Kenapa? Karena ini bisa dari agama ya, Gua ngeri HIV lagi kan. Oh iya benar. Kemarin ini anjing, kan kita ada ini mikirnya nyala loh. Ada PKM fakultas kan? Buat gue tuh kayak gitu dewasa aja, kayak mikir sebagai dewasa. Nyebutin apa diem amat. Dia lagi nyari knalpot. Pan lu kenapa pakai sini deh. Ini enggak nak, lu jawab pertanyaannya si Lim deh. Itu dia pemburu game. Bang, biar rame. Pemburu game maksudnya? Anjing. Itu Stephen anjing itu. Lu ngapain ngetik sendiri anjing? Bukan. Lu kalau tahu Thomas Alva Edison tuh si Nah itu Thomas Alva Edison. Dia kan nyetemin speaker. Ini nyetemin knalpot pagi-pagi. Ditungguin sama dia nih sampai enggak tidur gini nih. Tai. Itu tuh. Nah, itu baru Stephen tuh. Nah, dia ngechat sendiri. Enggak, kayaknya dia bosan. Enggak, Pan sini. Depanan dikit, Pan. Sumpah depanan dikit. Sini. Kenapa? Coba lu jawab dulu nih si Lim dari tadi enggak dijawab. Cara lu ngilangin stres gimana? Menurut lu, Van? Bunuh diri. Wah, gila Nobita. Tadi Pan lu ya kehilangan 500 juta. 500 juta hilang. Gue lebih pilih diem sih sambil ngopi, udah itu doang. Wih gila lo. Dia nggak ada duit lagi buat ngopi masalahnya. Bagaimana ngopi nih? Nggak iso ngopi. Coba gimana Pan? Apa yang harus dilakukan? Diem aja sih udah, menatapi nasib. Terus cara bangkitnya gimana Pak? Enggak sadar deh. Bukannya kaum lu Lim, kalau kaum lu Lim, kalau misalkan kehilangan 500 juta, gue tinggal tidur aja. Besok gue bisa bikin lagi 500 juta kayak gitu kan di kaum-kaumnya kan. Jujur nggak tahu. Yang akademi kaum itu. Wah, enggak komen lo. Enggak tahu. Bro anjing ketut, Bro. Ini ruangan penat, asli kurang. Anjing gua. Anjing, gila itu kepala gue dikentutin anjing berarti. Gila tempat gue tidur, tempat gue berdoa. Masih berdoa. Berdoa maksudnya ya. Terus kalau Nobita cara ngilangin stres gimana? Kurangin stres bukan ngilangin. Oh, kurangin stres. Ya kalau habis segitu sih 500 juta ini beneran loh. Ya gue tahu beneran, makanya gue bilang apa? Bunuh diri. Bro. Oke, gak itu just like that. Kan bisa balik lagi. Ada kemungkinan balik lagi kan, maksudnya kan itu kan bener-bener belum loss kan, itu masih bisa balikin beberapa. Hell no. Itu lu harus 500 juta lu bilang bisa balikin lagi. Enggak, lu harus positive thinking, mungkin beberapa bisa balik lagi. Betul. Nah kalau dari si NPD gimana nih? 500 juta ya? Iya. Kalau ngilangin stres sama 500 juta beda sih. Kalau ngilangin stres sama lu kehilangan 500 juta ya beda sih caranya buat gua. Kalau cuma ngilangin stres doang ya lu lakuin apa aja yang menurut lu santai lah. Gila lu. Gua pernah di titik yang stres banget. Apa titik terendah hidup lu yang bikin lu stres banget? Ibu gua hampir mati. Ibu lu hampir mati? Iya, karena di COVID kan sama ini rumah sakit. Di COVID kan ya? Iya, tapi selamat kan? Astaga. Anjing, jangan anjing Pan, udah Pan. Anjing gua lagi. Sumpah itu kepala gua Fedri. Lipin. Wah gila, muka dia kena lagi tuh, mukanya betul tuh. Astaga, iya gua anjing sumpah. Gua anjing. Bukan gua. Buka pintu anjing terus lu kentut. Pan udah lah Pan. Anjing gua. Diem kentut lu anjing. Coba Pan, lu dari tadi kan jarang ngomong nih. Pan sama dia kentut dulu anjing jarang ngomong. Ngomongnya pakai lu bol. anjing, lu pakai bol ngomongnya. Dia manipulatif anjing ah. Bunyinya apa bro? Apa sih? Mending loss 500 juta atau diambil nggak jadi itu nggak jadi ya. Ini yang baik. Lu baca dah anjing mana? Mending loss 200 juta atau diambil. Gua mending enggak usah investasi dulu ya. Iya, betul. Harus tangganya harus bener ya. Tapi tadi tangganya kayaknya udah bener tuh Fed. Kayaknya lu bisa beli franchise gacor 1 tuh. Tapi ya kalau gua jadi Ming ya.
Kalau gue stres nih karena kehilangan 500 juta ya, yang gue lakuin ngapain? Apa? Gue tanam pokcoy sumpah. Itu yang dia lakukan. Lo tau nggak? Sawi. Ngapain anjing finance staff? Dulu gue finance staff. Di? Ada lah itu, nggak perlu lo tahu, Fredrik. Gila. Kok bisa? Yang kita udah jadi kayak apa cuy? Kok bisa? Gua tempur sama dia anjing. Kok bisa? Apa? Kok bisa jadi finance? Ya bisa. Nah ini gue bahasa Jambi nih. Ya bisa. Aku bisa jadi finance staff itu. Emang kenapa sih orang Jambi ngomongnya O terus? Apa? Kenapa orang Jambi setiap ngomong lainnya Orang Padang juga pakai O. Itu Dado. dari Melayu, bawaan dari Melayu. Iya, Melayu, itu Melayu. Dekat dari Melayu kan. Udah itu doang penjelasannya. Bener. Sesimpel itu. Padang kan Melayu. Enggak sih, Fredrik tuh emang udah kecanduan aja anjing. Sumpah anjing. Nah, tapi berhenti kentut. Tapi menurut lu Ya. menurut lu kalau misalkan lu kalau misalkan lu jadi perokok lu alasan lu buat berhenti apa? Alasan gue buat berhenti. Misalkan lu sekarang perokok aktif. Lu tiap hari bisa habis berapa bungkus atau misalkan lu ngabisin berapa liquid lah dalam seminggu. Amit-amit cabang bayi. Nah ya lanjut lagi Ren. Ya. Apa sih alasan terbesar yang bisa bikin lu berhenti dari hal itu? Berhenti ngerokok atau berhenti nge-vape? Pabrik rokoknya bangkrut. Gua bilang enak kan kalau misalkan kenapa lu jawabnya natural banget sih? Pabrik rokoknya bangkrut, mau beli rokok di mana? Itu kalau misalkan kan itu perokok berat. Kalau gue mah ya udah berhenti aja misalkan ngerokok. Rokok daging kali Bang. Sumpah ini pemburu game siapa sih? Enggak. Kenapa? Tapi menurut gue enak ya. Iya. Kan tadi bilang kalau misalkan perokok edik banget nih. Gue nggak bilang kayak gitu. Kalau misalkan lu perokok aja. Iya terus. Jadi alasan lu buat berhenti cuma pabrik rokoknya bangkrut. Betul, iya. Emang kalau alasan lu apa? Iya dihapus, nggak berani, emang kagak berani. Siapa sih itu? Pemburu game? Bisa hapus. Enggak, menurut gue kayaknya ini salah satu temen gue ada. Bisa hapus. Yakin temen lu? Bisa hapus chat. Nah ya. Gak tahu ya, tapi dia nggak pernah muncul sih di stream. Pas kalau nggak ada kalian ya, baru ada kalian aja dia muncul. DJP Maswell. Enggak Maswell sih. Bukan ya? Maswell siapa? Hah? Maswell siapa? Maswell tuh si Lim. Pemburu game nggak tahu siapa. Coba kita ambil. Pemburu game kamu siapa sih? Balik topik apa? Enggak, misalkan tadi apa sih? Ya udah nih, cepetan lah. Ya udah, gue tanyain balik aja ke lu. Kalau lu gimana tuh sebagai perokok bisa berhentinya alasan lu apa? Kalau gue kan pabrik rokoknya bangkrut, baru gue berhenti. Seandainya nih ya. Iya. Menikah. Wah anjing berat. Ya kan gue nggak mungkin gue mau punya anak yang kehirup sama asap rokok gue sendiri. Betul, itu bahaya tuh. Tapi lu setuju nggak sama yang merokok? Yang lu tau nggak sih ada campaign? Jangan mood drop. Enggak. Ya. Gue nggak mood drop. Nggak, soalnya udah nyenderan tuh, udah kayak orang berat banget. Enggak, gua si Luis sudah natap gini tuh. Fat lu sini, Fat lu gimana sih? Habis baterai gua nah. Baterai lu apa? Udah ngantuk anjir. Ya elah, gila banget.
di strike link ini. Iya, linknya juga. Nah itu tuh kayak pada ngechat gue langsung kayak buat pakai apa orang-orang lain kayak buat siapapun yang sama Darren tolong bilangin Darren kalau ada yang diserang gini gue kayak. Dan itu tuh udah dibawa ke arah lebih jauh ya. Tapi pandangan lu gimana kalau sosok figur tinggi gitu di strike? Buat gue tuh nggak figur tinggi ya. Ya, tapi he just like cukup gitu kan. Cukup ya lumayan lah. Posisinya Black lumayan Shirt lah. figur tinggi lah di Iya. di university. Kalau gue berbicara dari perspektif apa nih? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa sih kalau misalnya gitu sih ya memalukan ya pertama ya. Tapi balik lagi kita harus tahu dulu seluk-beluknya apa, maksudnya kayak backgroundnya apa nih, kenapa dia bisa terlibat. Kayak kan belum tentu juga dia salah kan. Iya siapa tahu ya di hack aja kan nggak ada yang tahu kan bro. Itu. Tapi buat gue sih justru annoyingnya buat pelaku-pelakunya kayak gitu sih. Ngapain sih lu nyerang-nyerang IG BEM gitu? Iya. Lu caper jir, nyerang-nyerang IG BEM, nyerang-nyerang IG PKKMB. Kenapa biar semua orang tahu gitu? Awal mahasiswa terhadap pengembangan ini lah. Bagus. Udah bagus, tanggapannya bagus. Udah. Gue senang banget. Gue senang banget. Berat nih. Kayak udah bagus. Tapi dari pihak terkait udah ada tanggapan belum, Ren? Udah katanya mau dibawa ke ranah hukum, kepolisian. Ini live sampai jam berapa Sampai Kak? kerupuk kulitnya habis. Sampai kerupuk kulitnya sampai habis. pagi justru. Ya gua nggak mau tahu. Anjir. Tapi jujur gua agak capek dan gua pengen makan. Jadi udah langsung masuk sesi. Mau makan di mana? Mau beli apa? Udah jam 11, Keluar Pak. aja yuk. Hah? Keluar aja. Jam 11 mau Beneran? makan mana Ya. anjir? Ayo. Sama yang rekeningnya 200 juta itu. Ya sumpah gue jujur ngedown ngeliat kayak itu. Sumpah gue ngerasa kayak hidup gue failure banget. Enggak. Jujur gua nggak pernah naruh duit segitu di rekening. Enggak Jujur mungkin. aja. Enggak, tunggu. Kalau duit segitu di rekening, dia datang ke sini bukan pakai Bit. Tahu sih Kak. Ada Siska. Ya. Iya. Siska subscribe dong Oh, kalau ini enggak dia dicium Darren. Enggak. pahlawan kesiangannya nih. Woi, Bro. gila lu. Gila. Fet mau makan di luar nggak Fet? Makan apa? Ada lah. Lu bayarin? Say less. Lu bayarin nah? Hah? Lu bayarin? Mau makan apa anjir? Itu kata rekening orang yang 200 juta ya. Lu bayarin nggak? Jangan gue bayarin. Oke guys, guys. Udah datang telat. Emang hobinya makan. Ah, capek nih tidur ah. Fet makan nggak Fet? Bayarin bang. Iya. Apa kayak begitu? Siapa orang yang punya 200 juta? Ado orang punya 200 juta. Dado. Bener nggak? Ada. Tapi itu Enggak, cara ngomong gue bener. Oh iya benar. Oh. Manggil ayam Enggak, tapi aslinya lebih ini lah. Apa? Kayak gimana? No. Itu orang Padang kayak gitu. Lebih Kayak mano ay. kayak mano. Gitu. Kayak Lu mano. ada agak intimidasi gitu. Kayak mana? Kayak mano. Kayak mana? Anjir lah gitu. Kalau Padang nakamang. Gitu. Nakamang. Rendang satu bang. Lu kan orang anak Punggul bukan anak Padang. Bro. Shit. Gue Padang pasir. Padang Masyar lu mah, anjing. Ya udah nih masuk ke Padang sesi ini Kapas, aja. Padang Sesi Kapas. ini nih. Tukeran dulu sama si Luis. Oh iya, ayo. Sesi. Sini, tukang parfum glodok. Oke. Kayaknya kan lu obses banget sama parfum nih. Jujur. Jadi gua tuh ada di beberapa waktu dimana gua pindah-pindah tempat karena satu dan lain hal lah. Jadi gue selalu beli parfum tapi gue nggak tahu parfum apa yang gue beli. Ini beli di online. Ini beli di online juga. Tapi kebanyakan yang gue beli itu jujur nggak jelas aja. Coba menurut lu yang paling enak yang mana? Ini ada ini. Coba gue ciumin deh. Mana woi? Tunggu sabar. Ih, kenapa pada ADHD dah? Gak kelihatan, bentar, gak kelihatan. Tapi buat gue ya, top 3 deh, top 3 parfum yang paling enak. Gak kelihatan. Di sini. Gak kelihatan. Kokulu namanya. Kokulu. Jujur gue nggak tahu apa yang gue beli. Anjing enak lagi. Kok ini enak aja? Gue nggak tahu.